हेलो फ्रेंड्स मु राकेश स्वागत जनाऊँगी आपणଙ୍କୁ आम यूट्यूब चैनल इंडार कोडियार आउ गोटे नुआ भिडियो रे। एही कहानी आज को प्राय 30 वर्ष पूर्वे बिलासपुर नामक गोटे गाँव रे घटीथिला। एही घटनाटी को केही केही मिछ तो केही सत्य घटना बोली कही थांती। तेबे कहानीटी को जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बिलासपुर ग्राम रे एक विशालकार बर गछटिए थिला। गछटी काहीं केते दिनु अछि ता केही भी जान नथिले। बर गछटी को भगवान को नारे पूजा मध्य करा जाउथाय। गछटीर ठीक तले दीप मध्य जला जाए। किंतु किछि दिन परे से गछटीर जत्न नेउथिबा पूजा करुथिबा गोटे बुढ़ीर मृत्यु होइगला। पुणी धीरे धीरे से गछटी को ग्रामवासी माने पूजा करबा मध्य बंद कर देइथिले। परंतु प्राय 2-3 वर्ष पर्यंत सबुकिछि ठीक ठाक चलीथिला। किंतु गोटे दिन राति जदू ता सानो भाई बिजू सहित राति प्राय 8टा हेब घर को फेरुथिला तो ताकू सेई बरगछ पाखरु आसुथिबा भयंकर शब्दर सामना करबाकू पड़िथिला। शब्दटी अति भयंकर थिला, मान जेपरि केही सेई गछ भितरु जोर जोर रे चिल्लौछि। जदू किपरि भी हिम्मत करी से गछ पाखक गला, किंतु आश्चर्य से सेठारे काहाकू भी पाई नथिला। एहा देखि जदू किछि समय जाए तो स्तब्ध हो जाइथिला। जह्नर झाप्सा झाप्सा आलोक चारिआडे पड़िथिला, मात्र जदू एवं तार भाई दूर दूर जाए केवल सुनसान ही देखिबाकू पाइथिले। हठात जदूर भाई बिजू धीर कंठरे कहिबाकू लागिला, भाई पछकू देख, से किए? किंतु जदू जेतेबेले पछकू चाहिथिला से काहाकू भी पाई नथिला। बिजू डर रे थरिबाकू लागिथिला एवं ता देह हाथ झाଳରେ भिजिगला। जदू ता भाई पाखरे पहुँची घटना कौन पचारिबारु बिजू कहिला कि एबे एबे से सेई गछ उपरे को झीलटी को देखिथिला जार रूप बहुत भयंकर थिला। भाई को कहवा पूर्वर ही से झीलटी कुआड़े धुआं हो जाइथिला। जदू भी बिजूर कथारे किपरि विश्वास न करिबो, कारण बिजू आजी जाए एभली ता भाई को मिछ कहि नथिला। तापरे जदू सेठारे आउ टिके मात्र रहिबा ठीक नुहे भाबी ता सानो भाई बिजू को नहीं तुरंत घर को चलीगला। राति जाक बिजू भयरे थरुथाए। मात्र जेतेबेले सखाळ हैला घर लोक पाइले कि बिजू घरे नहीं। समस्ते ताकू खोजाखोजी करबा पई लागी पड़िले, किंतु तार पत्ता पाई नथिले। किछि समय परे गाँव रे गोटे खबर बहुत जोर रे व्यापीगला कि जदूर सानो भाई बिजूर लाश सेई बरगछ तळु मिलिछि। बिजूर मुंड पछकू मोड़ी होई जाइछि, जेपरि ता मुंड को केही उपाड़ी देइछि। किछि दिन पूर्वरु जेउ गछ को भगवान भाभी पूजा करा जाउथाय, वर्तमान ताहा प्रेत मानकर आश्रयस्थली। एही घटना परे गाँव रे समस्तଙ୍କ मध्यरे डर भरी जाइथिला। किछि दिन परे से गाँव रे धीरे धीरे पूर्व परी नॉर्मल होइगला। किंतु एबे तो आरंभ मात्र। जेतेबेले गाँ लोकंकु लागिथिला कि एपरी घटना हेबा बंद होइगला, तो पुणी आउ गोटे दिन राति सेही गाँव रे सबुठारु शिक्षित एवं बुढ़ा लोक मदन काका निज बिल को जाइथिले। से दिन बिल रे किछि कार्य चली थाए, तेणु मदन काका को घर को फेरिबा बेल को राति हो जाइथिला। राति प्राय 10टा हो सारिथिला। चारिआड अंधार जेपरि तार काया विस्तार करि सारिथिला, परंतु ठंडा ठंडा पवन पागटी को सतेज करथिला। मदन काका सेई रास्ता रे घर को फेरुथिले। रास्ताटी पूरापूरी सुनसान थिला, कारण सेठारे रास्तार दुई पट दूर दूर जाए केवल खेत जमी थिला। एही सुनसान भितरे चालुथिबा मदन काका हठात अनुभव कले केही जेमिति तांकर पिछा करुछि। चालिबार पाद शब्द मध्य सुना जाउथिला। मदन काका जेपरि पिछा मोड़िले सेठारे केही भी नथिले। एहा परे मदन काका सेही घटना को ध्यान देबाकू जमारू ठीक भाबिले नहीं एवं से जल्दी जल्दी घर को जीवाकू लागिले।
ମାତ୍ର 2 ପାଦ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱରରେ କେହି ଯେପରି ନାଁ ଧରି ଡାକିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ମଦନ କାକାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କାକା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଝାପ୍ସା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ରାସ୍ତାଟି ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ମଦନ କାକାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ମଦନ କାକା ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ ତାହା ସାପ ହୋଇଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଟର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରି ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଖାଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ ସେପରି କିଛି ବି ନଥିଲା। ପୁଣି ମଦନ କାକାଙ୍କୁ ପଛରୁ କେହି ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି କାଢ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ଶୁଣି ସେ ହଠାତ୍ ପଛକୁ ମୋଡ଼ିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ କମ୍ପି ଉଠିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖିଲେ ସେହି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୂଅରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଝିଅଟିଏ ପାଣି କାଢ଼ୁଥାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ କୂଅ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ଦେଖି ମଦନ କାକା ଡରରେ ଜୋର ଜୋରରେ ନିଜ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବୟସରେ ଦୌଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ମଦନ କାକା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁର ସେହି ବରଗଛରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବିଶାଳକାୟ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥାଏ। ମଦନ କାକା ସେହି ଗଛକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗଛଟି ଶୁଖି ଆସିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜିଅନ୍ତା ଗଛଟି ଶୁଖିଗଲା। ପୁଣି ସେହି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଶବ୍ଦଟି କାହାକୁ ବି ଡରାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ମଦନ କାକାଙ୍କର ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ କେହି ଉଭାନ ହେଲେ। ଏତେ ସବୁ ଦେଖି ମଦନ କାକାଙ୍କର ଦେହ ହାତ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପୀ ସେହି ଡାହାଣୀଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଆଖି ଲାଲ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳି ଜଳୁଥାଏ। ତା ସହିତ ବାଳଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଇ ହୋଇ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ରୂପକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମଦନ କାକାଙ୍କର ଅଧା ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ରାକ୍ଷସୀଟି ମଦନ କାକାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଦନ କାକା କ'ଣ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ, ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୁଅଟି ମଦନ କାକାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଦନ କାକାଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମଦନ କାକା ନିଜକୁ ଗାଁର ମାତ୍ର ଟିକେ ଦୂରରେ ପାଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ କାଫି ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ଆରପଟ ଗାଁର ପୂଜାରୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ପୂଜାରୀ ବାବା କହିଥିଲେ କି ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ହିଁ ସେଠାରେ ପୂଜା କରିବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇସାରିଛି। ପୂଜାରୀ ବାବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ, ନଚେତ୍ ସେ ବରଗଛଟି ଗାଁଟିକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ପୁଣି ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଗାଁଟି ଖାଲି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଠାରେ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବରଗଛଟି ଆଉ ନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। କାହାଣୀଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାକେଶ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।